Jamana batan juman be farafina ni olu be ka wari do kɛlɛkɛminɛ la ka tɛmɛ farafina jamana bɛɛ lajɛlen kan bi an bena olu ka classement de di aw ma classement min rapport bɔra k'a di SPRI ma o fɛ SPRI ni o ye institut de recherche ye Suède kaw fɛ yen nɔ ni o ye san o san jamana be wari min don a ka kɛlɛkɛminɛw na a be mun ladon a ka jamana kɔnɔ a be mun nabɔ a be olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni rapport in kɔnɔna la ni jamana batan minnu be farafina ni olu be kɛlɛkɛminɛ san ka tɛmɛ farafina jamana bɛɛ lajɛlen kan jamana jumɛnw de don ni jamana ninnu be kɛlɛkɛminɛ san kun jumɛn kama u be kɛlɛkɛminɛ suguya jumɛnw san u ka kɛlɛkɛminɛw be bɔ jamana jumɛnw kɔnɔ u ka armée yɛrɛ ka budget ye joli ye an bena o de da aw tulo kan foli ani tani o be malinizi filɛbaga bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ mali kɔ kan aw bisimila an ka jamukan kɛnɛ kɔnɔ yelen ale ye jamukan ye min kɔnɔna la an be wuli diɲɛ fɛnma minnu be ni o be maaw dabali ban an be olu fara ɲɔgɔn kan ka walawalali kɛ walasa faamuyali be se ka sɔrɔ o la cogo min na jamukan ye ale be yira aw la dimanche o dimanche a b'a sɔrɔ an ka bɔlɔ sira fɛ ni o ye mali news tv ye youtube sanfɛ farafina jamanaba tan minnu be nɔ ni olu be wari do kɛlɛkɛminɛ la ka tɛmɛ farafina jamana bɛɛ lajɛlen kan a jamana tan na o ye uranda ye jamana ye jamana min ni a ma bon barisa a ma mun bɛ tɛmɛ ma miliyɔn 14 kan misali la kulukoro ka boni a ye ka ta ka segin uranda ye jamana min ni a ma bon nka o ni a taw ta a bɛ ka nafoloba de don kɛlɛkɛminɛ na uranda bɛ k'a ka kɛlɛkɛminɛ ninnu san rébellion jɛkulu min bɛ kɔnko RDC kaw fɛ ni olu bɛ wele ko M23 ma uranda bɛ ka kɛlɛkɛminɛ san barisa a bɛ kɛlɛkɛminɛ di ni rébellion jɛkulu maaw ma uranda armée ka budget militaire o ye sefa wari miliyari 10,15 ye uranda ka kɛlɛkɛminɛ bɛ bɔ jamana caman kɔnɔna la wa kɛlɛkɛminɛ suguya caman bɛ u bolo kosɛbɛ uranda ka kɛlɛkɛminɛ dɔ ye a ka hélicoptère de combat olu bɛ bɔ Russie kaw fɛ yen nɔ a ka hélicoptère minnu bɛ ni olu dɔw ye Mi 35M ale ni série Mi 24 ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Russie kaw fɛ yen a ka véhicule blindé olu bɛ bɔ Turquie fɛn min ye a ka missile ye olu fanba bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Chine kaw fɛ yen nɔ Côte d'Ivoire ale bɛ jɔyɔrɔ 9 la ni top 10 in na top 10 min kɔnɔna la farafina jamana minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ kɛlɛkɛminɛ san ka tɛmɛ farafina jamana bɛɛ lajɛlen kan na san 2026 kɔnɔna la Côte d'Ivoire ale bɛ ka kɛlɛkɛminɛ caman san walasa a bɛ se ka banbaga ci kɛlɛ ɲɛsigi cogo min na ka d'a kan Côte d'Ivoire dafɛ jamana min bɛ yen ni o ye Mali ale ni Burkina banbagaciw bɛ attaque ta ka ɲɛsin ni jamana fila ma kuma bɛɛ banbagaciw ye attaque kɛ Burkina ale ni Côte d'Ivoire frontière ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ min bɛ yen ni a bɛ wele ko Kafula kabini o kɛra Côte d'Ivoire bɛ ka kɛlɛkɛminɛ caman san walasa a bɛ se ka banbaga ci kɛlɛ ɲɛsigi cogo min na Côte d'Ivoire armée ka budget militaire o ye sefa wari miliyari 400 ye ɲinan san 2026 kɔnɔna la Côte d'Ivoire ale ka kɛlɛkɛminɛ bɛ bɔ jamana caman kɔnɔna la wa kɛlɛkɛminɛ suguya caman fɛnɛ bɛ ale bolo fɛn min ye véhicule blindé de transport de troupes ye olu bɛ bɔ États-Unis kaw fɛ ale ni Turquie u ka hélicoptère de combat olu bɛ bɔ Bulgarie u ka bateau minnu bɛ surveillance kɛ kɔgɔji sanfɛ Côte d'Ivoire ka olu bɛ bɔ Chine Israël ale ni France kaw fɛ Burkina ale bɛ jɔyɔrɔ 8 na ni top 10 in kɔnɔna la banbagaciw a bɛ wagati jan bɔ olu bɛ ka attaque ta ka ɲɛsin Burkina ma kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la Burkina ale fɛnɛ bɛ ka kɛlɛkɛminɛ caman san walasa banbagaci kɛlɛ min bɛ Sahel jamana kɔnɔna la a bɛ se ka o kɛlɛ cogo min na ani banbagaciw bɛ ka attaque min ta ka ɲɛsin u ma kosɛbɛ u bɛ se ka banbagaciw olu kɛlɛ cogo min na Burkina armée ka budget militaire ye sefa wari miliyari 707 ye Burkina ale fɛnɛ ka kɛlɛkɛminɛ ka ca bi kosɛbɛ wa a ka kɛlɛkɛminɛw bɛ bɔ jamana caman kɔnɔna la fɛn min ye drone ye ni o ye drone Bayraktar TB2 ye ale ni a ka missile olu fanba bɛ bɔ Turquie kaw fɛ yen nɔ u ka véhicule blindé de transport de troupes olu bɛ bɔ Égypte ale ni Canada u ka arme légère olu bɛ bɔ Chine u ka bombe fana bɛ bɔ Chine kaw fɛ yen nɔ fo ka taa se u ka hélicoptère ma olu bɛ bɔ Bulgarie Russie ale ni États-Unis jamanaw kɔnɔna la Burkina kɔfɛ Mauritanie ale bɛ da Burkina kan Mauritanie bɛ jɔyɔrɔ 7 la ni top 10 in kɔnɔna la farafina jamana minnu bɛ yen ni olu bɛ ka kɛlɛkɛminɛ san ɲinan kosɛbɛ ka tɛmɛ jamana tɔ bɛɛ lajɛlen kan Mauritanie ye jamana min ni maa ma ca a jamana kɔnɔna la barisa maa miliyɔn 5 bɔ ɲɔgɔn o de bɛ Mauritanie jamana kɔnɔna la nka Mauritanie ale bɛ ka kɛlɛkɛminɛ caman san walasa a bɛ se ka a ka frontière lakana cogo min na Mauritanie ye jamana min ni Mali bɛ frontière la frontière min bɛ taga fo kilo 2000 kilo 100 kilo 37 la ni frontière belebeleba min bɛ Mali ale ni Mauritanie cɛ ka d'a ka banbagaci kɛlɛ tɛ Mauritanie nka Mauritanie bɛ ka kɛlɛkɛminɛ caman san walasa a bɛ se ka banbagaci kɛlɛ ɲɛsigi don nataw la cogo min na barisa banbagaciw bɛ ka attaque kɛ Mali kɔnɔ kosɛbɛ Mali ale ni Mauritanie ka surun ka d'a ka frontière min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Mauritanie armée ka budget militaire ye sefa wari miliyari 83 ye Mauritanie kɛlɛkɛminɛ caman fɛnɛ bɛ a bolo bi kɛlɛkɛminɛ minnu a bɛ u bɔ jamana caman kɔnɔna la fɛn min ye a ka drone d'attaque ale ni a ka drone de reconnaissance ye olu bɛ bɔ Chine Turquie ani France u ka véhicule de transport de troupes o bɛ bɔ Espagne
Brésil ale ni Italie u ka missile bɛ bɔ Chine kaw fɛ. Kenya ale bɛ jɔyɔrɔ 4 na ni top 10 in kɔnɔna la. Kenya ale ye jamana min ni ale fɛnɛ ka kɛlɛkɛminɛ san ni fanga ka bon bi kosɛbɛ. Ka d'a kan menace fanga bonyalen b'u kan bandiko ta fanfɛla fɛ bawdu bɛ mɔgɔw kan ka mɔgɔw attaquer. Kenya bɛ ka kɛlɛkɛminɛ caman san olu kama. O kɔfɛ fɛn min ye Al-Shabaab banbagaciw ye. Al-Shabaab banbagaciw ni olu bɛ bɔ Somali kaw fɛ ka don Kenya. Somali ale ni Kenya bɛ frontière la frontière min bɛ taga kilomètre 600 kilomètre 82 la. Al-Shabaab banbagaciw bɛ bɔ Somali kaw fɛ ka na Kenya. Kenya bɛ ka kɛlɛkɛminɛ caman san walasa a bɛ se ka ni banbagaci ninnu kɛlɛ cogo min na. Kenya armée ka budget militaire c'est wari miliyari 800 ani miliyari 40 ye. A ka kɛlɛkɛminɛ bɛ bɔ jamana caman kɔnɔna la. Fɛn min a ka drone Bayraktar TB2 olu bɛ bɔ Turki kaw fɛ yen nɔ. Hélicoptère ale ni a ka véhicule blindé olu bɛ bɔ États-Unis. A ka missile bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Israël kaw fɛ. Ni top 10 in kɔnɔna la ni o ye farafina jamanaba minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka kɛlɛkɛminɛ san ka tɛmɛ farafina jamana tɔw kan. Ni jamana 5 ninnu kɔfɛ a tɔ 5nan bɛ daminɛ Angola la. Angola ale bɛ jɔyɔrɔ 4nan na ni top 10 in kɔnɔna la. Angola ye jamana min ni a mɛnna kɛlɛ kɔnɔ kosɛbɛ. Nka an bɛ wagati min na ko bi banbagaci kɛlɛ tɛ Angola kaw fɛ yen. Ni san 5 laban ninnu kɔnɔna la Angola ye nafolo don kɛlɛkɛminɛ na kosɛbɛ ka di a ka armée ma. Ka d'a kan Angola bɛ fɛ ka surveillance fanga bonya a ka espacew sanfɛ fo ka taa se a ka dugujukɔrɔ nafolo bɔyɔrɔ minnu bɛ yen ni o ye a ka pétrole bɔyɔrɔw ye ka se ka yen fan ninnu olu fɛnɛ lakana kosɛbɛ ni ka sɔrɔ ka i sen don diɲɛ kɔnɔ puissance militaire la. Angola ye jamana min ni a bɛ kɛ nafolo don kɛlɛkɛminɛ na bi kosɛbɛ. Angola armée ka budget militaire o ye sɛbɛn wari miliyari 900 ye min ni a ka kɛlɛkɛminɛ bɛ bɔ jamana caman kɔnɔna la. Fɛn min ye a ka patrouille marine ye ni o ye a ka bateau minnu ni olu bɛ kɛlɛkɛcɛw olu transporter kɔgɔji sanfɛ ni kɛlɛkirikara binna olu kan. A k'olu bɛ bɔ Faransi kaw fɛ yen. A ka avion de patrouille olu bɛ bɔ Espagne kaw fɛ. Jamana 4 na ni top 10 kɔnɔna la o ye Éthiopie ye. Éthiopie ale fɛnɛ bɛ jamana ninnu cɛla jamana minnu ni olu bɛ ka kɛlɛkɛminɛ caman san ɲina kosɛbɛ. Éthiopie ale ye nafoloba don kɛlɛkɛminɛ la. Éthiopie yɛrɛ ka armée ka budget militaire bɛ taa i jɔ fo CFA wari miliyari 300 ani miliyari 60 la. Éthiopie ale bɛ ka kɛlɛkɛminɛw san walasa a bɛ se ka a ka baraji de lakana. Ka d'a kan Éthiopie ale ye baraji dɔ jɔ baraji min o jɔra ji sanfɛ ji min u b'a wele ko fleuve Nil. Ni fleuve Nil min ni ale ni Égypte ale ni Soudan de ka surun. Égypte ni Soudan olu kɔnɔ gannen don walasa ji kana se ka tigɛ u la nka o ni a ta o ta Éthiopie ale kɔni ye ni baraji in jɔ. O la a ye kɛlɛkɛminɛ caman san walasa a bɛ se ka baraji in lakana cogo min na. Éthiopie ka kɛlɛkɛminɛw bɛ bɔ jamana caman kɔnɔna la. Fɛn min ye a ka aéronef de guerre ye ale ni a ka avion de combat olu bɛ bɔ Russie kaw fɛ yen. Kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn min ye Sukhoi Su-30 ale ni Su-35 ye olu bɛ bɔ Russie kaw fɛ yen nɔ. A ka drone ni a ka avion d'entraînement olu bɛ bɔ Turquie. A ka véhicule blindé olu bɛ bɔ Chine. A ka drone olu bɛ bɔ Iran kaw fɛ yen. Mali ale bɛ jɔyɔrɔ 3nan la ni top 10 in kɔnɔna la ni o ye jamanaba 10 minnu bɛ farafinna ni olu ka kɛlɛkɛminɛ sanni fanga ka bon ka tɛmɛ farafinna jamana bɛɛ lajɛlen kan. Mali a bɛ san damadɔ ye banbagaci kɛlɛ bɛ a kɔnɔna la kosɛbɛ. Banbagaciw bɛ ka to ka attaque ta ka ɲɛsin Mali ma. Mali armée ye fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu kɔnɔna la armée bɛ ka kɛlɛkɛminɛ caman san walasa a bɛ se ka banbagaci kɛlɛ kɛ ka bɔ yen cogo min na. O mana bɔ yen k'a ka armée ka sebagaya bonya kosɛbɛ ani ka lakana sabati Mali fantan a 4 kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la Mali armée bɛ ka kɛlɛkɛminɛ caman san ɲinan san 2026 in kɔnɔna la. Mali armée ka budget militaire ye CFA wari miliyari 600 ye. Mali armée ka kɛlɛkɛminɛw bɛ bɔ jamanaba 3 de kɔnɔna na. Fɛn min ye a ka hélicoptère ale ni a ka aéronef de guerre ye a ka avion de combat fo ka taa se a ka avion d'appui au sol ma ni o dɔ ye Sukhoi Su-25 olu bɛ bɔ Russie kaw fɛ yen. A ka avion d'entraînement ale ni avion d'attaque ni o dɔ ye L-39 Albatros o bɛ bɔ Russie. Fɛn min ye a ka drone ye ni o dɔ ye Bayraktar TB2 o bɛ bɔ Turquie. Véhicule blindé tactique olu bɛ bɔ Chine kaw fɛ. Sénégal ale bɛ jɔyɔrɔ 2 la ni top 10 in kɔnɔna la. Sénégal ale fɛnɛ jamana ye min bɛ ka kɛlɛkɛminɛ caman san kosɛbɛ. Ka d'a kan Sénégal bɛ ka a ka dugujukɔrɔ nafolo bɔyɔrɔ min bɛ yen ni o ye a ka pétrole bɔyɔrɔw ale ni a ka gaz bɔyɔrɔ minnu bɛ kɔgɔji kan. Sénégal bɛ ka kɛlɛkɛminɛw san kosɛbɛ walasa a bɛ se ka olu lakana cogo min na. Ale ni a dafɛ jamana minnu bɛ yen nɔ ni banbagaciw bɛ ka attaque ta ka ɲɛsin o jamanaw ma kosɛbɛ ni o dɔ ye Mali b'o la Burkina yɛrɛ b'o la fo ka taa se Niger ma. Sénégal bɛ ka kɛlɛkɛminɛ caman san walasa a bɛ se ka banbagaci kɛlɛ fɛnɛ ɲɛsigi cogo min na. Sénégal armée ka budget militaire ye CFA wari miliyari 300 ani miliyari 30 ye. Sénégal bɛ a ka kɛlɛkɛminɛ san jamanaba 4 de kɔnɔna la ka caya. Fɛn min ye a ka flotte navale ye ale ni a ka kɛlɛkɛ jikan bateau minɛ minnu bɛ yen nɔ a k'olu bɛ bɔ Faransi. A ka véhicule blindé olu fana bɛ bɔ Faransi kaw fɛ yen nɔ.
fɛn min ye Chine, Afrique du Sud ale ni Turquie a ka véhicule blindé bɛ bɔ ni jamana ninnu fɛnɛ kɔnɔna la. Jamana min ye kɛlɛkɛminɛ san ɲina farafinna san 2026 kɔnɔna la ka tɛmɛ farafinna jamana bɛɛ lajɛlen kan o ye Nigeria ye. Ka d'a kan kɛmɛ sabara Nigeria kelen ye 16 ye. B'a yira k'a fɔ Nigeria ale bɛ ka kɛlɛkɛminɛ san kosɛbɛ walasa a bɛ se k'a ka jamana lakana cogo min na ni banbagaci kɛlɛ min bɛ Nigeriakaw fɛ ni o ye Boko Haram banbagaciw ye o bɛ se ka olu fɛnɛ kɛlɛ cogo min na ka olu dangalen bɔ u da la. Nigeria armée ka budget militaire fɛnɛ ka ca ni jamana tɔ bɛɛ lajɛlen ka budget militaire ye. Barisa Nigeria armée ka budget militaire ye safawari miliyari 2000 ye. Nigeria ale ka kɛlɛkɛminɛ bɛ bɔ jamana caman kɔnɔna la kosɛbɛ. Fɛn min ye a ka avion de combat ale ni a ka avion d'entraînement ye olu bɛ bɔ États-Unis, Pakistan ale ni Brésil. A ka avion d'attaque ni o ye a ka A29 Super Tucano ale ni JF-17 Thunder olu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ni jamana kɔnɔna la. Fɛn min ye a ka hélicoptère ye olu bɛ bɔ Turquie ale ni Russie. A ka drone bɛ bɔ Chine ale ni Turquie. A ka véhicule blindé bɛ bɔ Afrique du Sud, Chine. A ka missile bɛ bɔ Faransikaw fɛ yen nɔ. Nigeria ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ na ni top 10 in kɔnɔna la ka d'a kan a ka budget militaire ka ca ni jamana tɔ bɛɛ lajɛlen ta ye wa ka kɛlɛkɛminɛ a ye nafolo caman de don o la wa a b'a san jamana caman fɛnɛ bolo kosɛbɛ. Ni jamanaba 10 minnu bɛ farafinna ninnu de ye wari don kɛlɛkɛminɛ na ɲina ka tɛmɛ farafinna jamana bɛɛ lajɛlen kan nka o tɛ a yira k'a fɔ ko u ye puissance militaire ye barisa jamanaw bɛ ninnu cɛla minnu ye puissance militaire ye i n'a fɔ jamana dɔw bɛ yen nɔ ni olu ye puissance militaire ye i n'a fɔ Égypte ale ni Algérie olu tɛ ni top 10 in kɔnɔna la. Nin bɛ dan sigi an ka bi jamukan na an b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛ wagati wɛrɛ. À cette occasion, je voudrais d'abord féliciter et saluer le courage, le professionnalisme, l'engagement et surtout la détermination des ministres de la Défense, des chefs d'état-major généraux et surtout l'ensemble des forces de défense et de sécurité de l'espace AIS pour tous les résultats engagés dans le cadre de la lutte implacable contre les groupes armés terroristes. Et depuis la déclaration de Niamey le 6 juillet 2024, nos forces armées de défense et de sécurité ont engagé des opérations conjointes dont les récentes sont l'opération Iroko 1 et Iroko 2 qui ont permis la neutralisation de plusieurs chefs terroristes et la destruction de plusieurs sanctuaires. Et tous ces résultats ont été obtenus grâce à une bonne planification, un partage de renseignements à temps et surtout la mutualisation des efforts. Aujourd'hui, avec l'installation du nouveau commandant de la force unifiée et la mise en place du poste de commandement conjoint à Niamey et la désignation des bataillons dédiés à la force unifiée, il revient désormais au nouveau commandant non seulement d'anticiper sur le nouveau mode opératoire des groupes armés terroristes et surtout de continuer de prendre le relais et continuer ce combat pour la sécurisation de l'espace du Sahel. Aujourd'hui, les nouvelles menaces dont nous faisons face, ces menaces sont orientées en fonction des orientations des institutions, des sponsors étatiques pour soutenir les groupes armés terroristes. Et actuellement, nos armées font face à 3 types de menaces dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes. La menace terroriste armée, la menace terroriste économique, la menace terroriste médiatique. Et Dieu merci, aujourd'hui, l'AS, la Confédération a pris des dispositions pour contrer ces différentes menaces, non seulement avec la mise en place de cette force unifiée qui va prendre le relais, et aussi la création de la télé AIS et tous ces mécanismes, la télé AIS, la radio AIS, la presse écrite AIS, ce dispositif va nous permettre de contrer toutes ces menaces. Donc je voudrais encore souhaiter bonne chance au nouveau commandant de la force. Et aujourd'hui, l'AIS est une réalité irréversible. Et surtout saluer l'engagement, la résilience
et surtout le courage du peuple souverain de l'AES et qui a tout le temps soutenu nos forces armées de défense et de sécurité. Et je ne serai terminé sans pourtant m'incliner devant la mémoire de nos disparus, civils et militaires sur le chat des opérations. Aussi souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Comme nous avons dit, nos destins sont liés, un seul espace, un seul peuple, un seul destin. Et bon courage et bon sens à la nouvelle force unifiée. Polisi kamu Doni ini bisa saya cuma lagi di kereta. Moni mon la tuo al fondo non ma ko polisi nange. Ini polisi ka Doni ka polo frakale kumbe. Ni parte ni nunca ma. Suka bermain dengan ini, bukan transisi itu mobil SUV, itu transportasi kat ekip intervention rapide, passing zone de tension, les éléments préfecture de la distribution de l'administration. Nous allons activer le groupement mobile de sécurité. Face à une foule hostile. Il va falloir prendre le temps à ces équipements de manœuvre pour gagner la ligne. Évaluons l'accession de la police pour porter le public. Nous avons encore tous les dispositifs existants dans un poste de police français. La mobilité de son équipement permet, dans les cas d'accident de secours aux personnes en détresse physique. Concrètement, nous sommes à intervenir en rapport de faire protéger un plan de secours pour nombreuses critiques. Pour des petits soins, ils ont la capacité de transporter entre 3 ou 4 membres selon les cas. Spécialement aménagé pour le transport, pour le travail des officiers, pour le formation militaire. Les véhicules anti-pénibles sont des agents spécialisés mis à disposition des forces de sécurité. La nation, la résistance et l'engagement au service de la nation. L'armée de terre, composée de unités d'un GTA et de l'infanterie sur son état. Le GTA a 2 infantries
la chaîne de développement de la coordination entre les unités grâce à leur capacité de communication par satellite. Ce véhicule garantit une fiabilité de transmission à toutes circonstances. Ce système de communication avancé est un atout majeur pour la prise de décision en temps réel, sur la coordination efficace des forces, assurant ainsi un commandement unifié et réalisé. Luka kakamobili dokono mini adoni aluka kakamila do ina famere ne bala tumina kaju mika asila tunu asoro amagaya mumika do kafo kakamila mumini tia kakamila labando do alubeka kalero la mumini mununa nundoye kireka mo fara Katu fara asanji ko boli tamana